जोंथ' तिब्रमाथ' फायमान परे जोंथ' पन्चायत जोंनो पन्चायता जोंनो हाबजाक जोंनो जत' किसु पन्चायतनि बान दंगो आमो पन्चायतनि बान 4-5टा दक दंगो बागान दंगो जोंनो जत' किसु दगा चिनि अधिकार जोंनो जागा शासन खालाय दं पन्चायत दिनि खोनागाथ' म बिजेपि रक पुखुरो फायै आरमना बगै फायो बरक जालक तो लागे इंखाय जों फायो नायफेका बरक तामो लाथा रक तुजाक दाव रक तुजाक दा बायसे तानि खमो सिनि कर्मिनो उपरा अबन पर जागा कक सालायखांगो लायखा अबन पर बिजेपि नि नेता रक फायखा फायमान पर जागा कौरो सालायखे किसांगो लायखा इंखाय बंनि बुसुकति सावस बरक जे बाहायकै चिनि शासन चिनि अधिकार चिनि पन्चायत तंग तमनो बाहायकै बरक माहायकै पुखुरो फायो मगे जालतुई आरो आब्रो आरमना फायखे बरक म बुसुकति बंनि सावस बरक एक्चुअली बरक कुन नाया बरक ए दरबार नायो बरक वालाय सुलाय नायो अमनो जों किन्तु शान्ति सिंगलता नायो जाहाथे चिनि बनबाजा एडिसिभ विलेज काहामखाय जाहाथे सुस्थ भाबे कायसा जतनो मिलुयै फेमिलिखै कायसा तंनानै जोङो नायो किन्तु बरक हंगे महै नाया बरक हंगे जतनो ए वालाय सुलाय सामना सब बुनानि ताननानि महै मांनो हंगे जोंबो ते बोसोर सयज खानेबा जों बाहायकेला चिनि पन्चायतनि पुखुरो जोंबावनो आरमनि तन्नाबा जों हंगे जोंबो तिनि चिनि कर्मी रतुई चिनि ए युथनि बरक तंगो चिनि उंको तंगो ब्लक मेम्बार तंग बरक नतुई जों तिनि फायखा फायमान परे जों जागा कासुलायका वालाय लायखा किसा आंखौ लायखा बरक जतनो ए लाथा रक दारक तुइलायसि बरक हालायजाक ताना रक खनुंखौ लाय इंका मनो ताबुक सालायिंखौ लाय बनो सागाचों टोटेली पुखुरो आरम मानगलाक टोटेली पुखुरो आरम मांगलाक ओ जगह आरमना हिमबो जे साइमबो चिनि पन्चायतनि चिनि तिप्रमथन बरक सिरमना जगह चिनि तिप्रमथन अधिकार तंगो जगह चिनि तिप्रमथ एडिसि रुलिंग तंगो आबन परे जों आ जगह फायै बरक कौरक सालायिंखौ पाइलायखाता कष्ट मस्तकाय সরকার তদন্ত না করে আমরা গরিব মানুষ আজকে ইসলাম মাস খাইবার লাগিয়া এলাকার মানুষ আমরা বাইরের না আমরা কি তা চুরি করতাম আইসিনি কেন আর সবে তুই ভাইতাছে তাহলে আমি আমার ব্যক্তি বক্তব্য সরকারের কাছে আমার এই অনুরোধ কে এপিএল কে বিপিএল এটা দেখো যাচাই করো আমি যেদিকে পাইমু আমি এদিকের কথা কইমু আমি গরিব মানুষ আমি আমার নাম সুবল নমসূত্র আমি মূর্তি কারিগর এখানে তো প্রবলেম বলতে কিছু না এখানে আমরা এই বিগত দিনরা যে করোনা মহামারী চলছে এটার লাগে মানুষের ঠিকভাবে ইয়ে করতে পারতেছে না খাইতে পারতেছে না এলাকার লোকেরা আইসে মাস্টার ধরবো দুইরা কিছু নিব আমরা তো জানি যে বর্তমান সময়ে পঞ্চায়েতের মধ্যে কেউই নাই বিজেপি সরকারও নাই ইউরো সরকার নাই এখানে কোনো পার্টিগত কোনো ইয়ে না এখানে সাধারণ লোক এখানে আইসে এখানে ইয়ে করা হয়েছে তারপরে এখন দেখা যাচ্ছে যে মুতার যে কিছু লোক আছে তারা এলাকাবাসীরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে তো একটু সাধারণ মানুষ কোনো খাওয়ানোর কিছু নাই এখন সাধারণ মানুষ এখানে আইসে এখানে তারা একটু জাল টাল ইয়ে করবো কইরা কিছু মাছ টাছ পাইলে কিছু খাওয়ানোর একটা ব্যবস্থা করবো এটার লাগে সবাই আইসে তো এখানে দেখা যাচ্ছে মুতার যারা আছে তারা এটার বাধা সৃষ্টি করতেছে তো আমরা দেখছি এর আগেও এখানে কিছু কথা হয়েছে যে তারা আমরা খুশিতে পারমিশন আছেন ইয়ে নিছি কিন্তু দেখা গেছে যে কিছুদিন আগেও তারা মাছ ধরছে এটার মধ্যে মাছ ধরে তারা বাজারে বিক্রি করছে ওই অন্য জায়গাতে বিক্রি করছে ওইখানে যারাই আইসে বিক্রি করানোর লাগে না এখানে ডাল টান টাইনা কিছু মাছটা যেহেতু লকডাউন চলছে কিছু খাওয়া দাওয়ার লেগে নিব